अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसने गुज़श्ता 5 साल से बैठने से इनकार कर रखा है, वो बिस्तर पर सोता नहीं, कुर्सी पर नहीं बैठता, ज़मीन पर आराम नहीं करता और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ एक है, अपने देवता का दीदार, तो शायद आप कहेंगे कि ये नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, भारत से आने वाली एक हैरान कुन कहानी ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा शख्स जिसने यूनिवर्सिटी की तालीम छोड़ दी, दुनिया की आसाइशों को खैरबाद कहा और अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी रियासत के लिए वक्फ कर दी जिसे सुनकर आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस शख्स का नाम बताया जाता है दौलतगिरी जी महाराज। कहा जाता है कि उसने एक ऐसा अहद किया है जिसे सुनकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। एक ऐसा अहद जिसमें ना बैठना है, ना लेटना है और ना ही आम इंसानों की तरह आराम करना है। दोस्तों, जरा अपनी टांगों की तरफ देखिए। क्या आप 1 घंटा मुसलसल खड़े रह सकते हैं? शायद हाँ। 5 घंटे? शायद मुश्किल हो। पूरा दिन? तकरीबन नामुमकिन। लेकिन अब तसव्वुर कीजिए, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल और फिर पूरे 5 साल। ये वो मकाम है जहां इंसानी ज़हन हैरत से खामोश हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दौलतगिरी जी महाराज का दावा है कि वो गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल खड़े हैं और 12 साल तक ये अमल जारी रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? ऐसी कौन सी ताकत है जो एक इंसान को अपनी जिस्मानी तकलीफ भुला देती है? ऐसा कौन सा ख्वाब है जो उसे हर दर्द बर्दाश्त करने पर मजबूर कर देता है? और सबसे हैरान कुन सवाल, अगर कोई शख्स बरसों तक ना बैठे तो उसके जिस्म के साथ क्या होता है? क्या उसकी टांगें जवाब नहीं देती? क्या खून की गर्दिश मुतासिर नहीं होती? क्या वो आम इंसानों की तरह सो भी सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इंसानी इरादे, अकीदे और बर्दाश्त की उन हदूद को जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में अक्सर लोग सोच भी नहीं सकते। ये कहानी बाज़ लोगों के लिए रूहानियत की अलामत भी है, बाज़ लोगों के लिए कुर्बानी की मिसाल और बाज़ लोगों के लिए एक ऐसा मुअम्मा जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। मगर इस कहानी का सबसे हैरान कुन पहलू अभी बाकी है, क्योंकि जब पहली बार उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों की नजरें उनके चेहरे पर नहीं बल्कि उनकी टांगों पर जाकर रुक गई। वो टांगें जो बरसों तक मुसलसल जिस्म का पूरा वजन उठाती रही थीं, वो टांगें जो वक्त के साथ बदल चुकी थीं और वो मंजर जिसे देखकर लाखों लोग हैरान रह गए। लेकिन दोस्तों, असल राज अभी शुरू होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो खड़े क्यों हैं, बल्कि सवाल ये भी है, क्या उन्हें वाकई वो मिला जिसकी तलाश में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू किया था, या फिर वो आज भी उसी इंतजार में खड़े हैं? आइए इस हैरान कुन दास्तान का आगाज करते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान की जिंदगी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां खामोशी से शुरू होती हैं और खामोशी से खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। दौलतगिरी जी महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी ही महसूस होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हमेशा से साधु नहीं थे, वो भी दूसरे नौजवानों की तरह एक आम जिंदगी गुजार रहे थे। उनके ख्वाब थे, उनकी ख्वाहिशात थीं, उनके सामने तालीम का रास्ता भी मौजूद था। कहा जाता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करना शुरू की थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, तारीख में ऐसे बेशुमार लोग गुजरे हैं जिन्होंने दुनियावी जिंदगी छोड़कर रूहानी रास्ता इख्तियार किया। किसी ने पहाड़ों का रुख किया, किसी ने जंगलों में पनाह ली, किसी ने तन्हाई अख्तियार कर ली और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत के लिए वक्फ कर दी। दौलतगिरी जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी ऐसा ही फैसला किया, लेकिन उनका रास्ता आम नहीं था, बहुत गैर मामूली था। वो सिर्फ इबादत नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ खामोशी अख्तियार नहीं करना चाहते थे, वो अपने अकीदे के मुताबिक एक ऐसी कुर्बानी देना चाहते थे जिसे लोग बरसों याद रखें। और फिर एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।
ایک ایسا فیصلہ جسے سن کر عام انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ برسوں تک نہیں بیٹھیں گے، نہیں لیٹیں گے اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ کھڑے رہ کر گزاریں گے۔ یہ بات سننا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے اگر آپ کو کہا جائے کہ اگلے 24 گھنٹے بیٹھنا منع ہے تو شاید چند گھنٹوں بعد ہی آپ کے پاؤں درد کرنا شروع کر دیں، کمر جواب دینے لگے، گردن میں کھچاؤ پیدا ہو جائے اور جسم آرام کے لیے چیخنے لگے، کیونکہ انسان کا جسم مسلسل کھڑے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دن بھر کئی بار بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور رات کو لیٹ کر سوتے ہیں، لیکن دولت گیری جی مہاراج نے اپنے جسم کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ دوستو، یہاں سے کہانی مزید حیران کن ہو جاتی ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق ان کا مقصد صرف چند ماہ کھڑا رہنا نہیں تھا، صرف 1 سال نہیں بلکہ پورے 12 سال۔ جی ہاں، 12 سال، ایک ایسا عرصہ جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر اسکول جانا شروع کر دیتا ہے، ایک طالب علم یونیورسٹی مکمل کر لیتا ہے اور ایک انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن دولت گیری جی مہاراج کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پورے عرصے میں نہ بیٹھیں گے اور نہ لیٹیں گے۔ یہ سن کر اکثر لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، آخر کیوں؟ اس سوال کا جواب ان کے عقیدے میں پوشیدہ ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک ایسی ریاضت جس کے ذریعے وہ اپنے دیوتا کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جسمانی تکلیف وقتی ہے لیکن روحانی انعام دائمی۔ اسی سوچ نے انہیں اس راستے پر قائم رکھا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک دلچسپ بات بھی ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے انتہائی سخت عبادتیں اور ریاضتیں کی۔ کسی نے برسوں خاموشی اختیار کی، کسی نے غاروں میں زندگی گزاری، کسی نے دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی، اور ان تمام مثالوں میں ایک چیز مشترک تھی، قربانی۔ اور دولت گیری جی مہاراج کی کہانی میں بھی یہی عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے، اگر وہ واقعی برسوں سے نہیں بیٹھے تو پھر وہ سوتے کیسے ہیں؟ دوستو، یہی وہ سوال تھا جس نے سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کو حیران کر دیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، کئی لوگوں نے کہا ضرور کوئی راز ہے، اور کئی لوگ صرف حیرت سے یہ سب دیکھتے رہے۔ رپورٹس کے مطابق وہ خصوصی سہاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب جسم انتہائی تھک جاتا ہے تو وہ انہی سہاروں کے ذریعے آرام کرتے ہیں، یعنی مکمل طور پر زمین پر لیٹنے کی بجائے جسم کو سہارا دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر بھی عام انسان کی حیرت کم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چند گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد ہی آرام کی کتنی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر برسوں تک ایسا کرنا آخر کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ شاید اس کا جواب صرف وہی شخص جانتا ہے جو یہ زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن دوستو، کہانی کا سب سے حیران کن باب ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ اب ہم بات کریں گے اس چیز کی جس نے ڈاکٹروں، ماہرین اور عام لوگوں سب کو چونکا دیا، اور وہ ہے انسانی جسم پر اس مسلسل آزمائش کے اثرات۔ کیا جسم واقعی اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، یا پھر اس کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے دولت گیری جی مہاراج کو بھول جائیے اور صرف ایک انسان کے بارے میں سوچئے، ایک ایسا انسان جس نے آرام چھوڑ دیا، آسائش چھوڑ دی، عام زندگی چھوڑ دی اور اپنے عقیدے کے لیے ایسا راستہ چن لیا جسے سن کر بھی انسان تھک جائے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط، سوال یہ بھی نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہوتی ہے جو ایک انسان کو ایسی زندگی گزارنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ دوستو، دنیا میں کروڑوں لوگوں نے اپنے خوابوں کے لیے جدوجہد کی۔ کوئی دولت کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی طاقت کے لیے اور کوئی روحانی سکون کے لیے۔ لیکن دولت گیری جی مہاراج کی کہانی اس لیے منفرد ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جدوجہد کو اپنے جسم پر لکھ دیا۔ ہر گزرتا دن، ہر گزرتا مہینہ اور ہر گزرتا سال ان کے عزم کا ایک نیا امتحان بن گیا۔ شاید اسی لیے جب ان کی تصاویر دنیا کے سامنے آئیں تو لوگوں نے صرف ایک شخص کو نہیں دیکھا، انہوں نے انسانی برداشت کی ایک انتہائی مثال دیکھی۔ کچھ لوگ متاثر ہوئے، کچھ حیران ہوئے اور کچھ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن ایک بات طے ہے، اس کہانی نے ہر کسی کو سوچنے پر ضرور مجبور کیا۔
دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ دولت گیری جی مہاراج کے عقیدے سے اتفاق نہ کرتے ہو سکتا ہے آپ ان کے طریقے کو درست نہ سمجھتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس پوری کہانی کو محض ایک عجیب واقعہ سمجھتے ہوں، لیکن ایک حقیقت سے انکار کرنا مشکل ہے۔ انسان جب کسی مقصد پر یقین کر لے تو وہ ایسی قربانیاں بھی دے سکتا ہے جن کا تصور عام لوگ نہیں کر سکتے۔ آج دولت گیری جی مہاراج اپنے سفر پر قائم ہیں۔ ان کی منزل کیا ہوگی، ان کا مقصد پورا ہوگا یا نہیں، یہ سوال مستقبل کے پاس ہے، لیکن ان کی کہانی ایک یاد دہانی ضرور ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے عقیدے اور مقصد کے لیے اپنی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، اور شاید یہی چیز اس داستان کو اتنا حیران کن بنا دیتی ہے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ غیر معمولی عزم کی مثال ہے یا پھر خود پر حد سے زیادہ سختی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل راز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مطیع اللہ نور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے راز ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔